Hello guys, ayan. Day 4 na natin dito sa Camiguin. Pupunta tayo ngayon sa Mantigi Island. Let's go! Lulugming manaalagar ya paula kami ed ka Mantigi Island. Timunda kami ni Jat tapen mam video mam picture kwantura. Isang kasabi media agaylay dakup low tide. Tak timing sumsumpala bagyo. San atan atay naneneng nang yung mulagya isla ata ditang kami ulan nga jati lalamut ed Camiguin Island. Ulla tayo ed Kamantigi, diman ya island, diman sa may White Sand Beach da. Kamantigi kala Kamantigi, Mantigi. Bali-bali kabuasan natan. Ngapi bagyo. Maagaw. Tan, kita kami la baluto. Kalugang kayo baluto lan paula kami la dimanat malagi island da. Ni wala rin kayo bami nyari ka kayo bami na. Kaway. Talla, sigarla, wajalari pa akar, arawilay na akarda. Nitan may tatawagan dan Mantigi Island. Tanay ni, Singakulibra Island laba la. Kadaong kami ladya, sayan kin, lugar. Nih, ang puti-puti. So, kin. Guarda, pipino. Bali-bali dyan, ni bundok. Bundok. Bali-bali dyan, ni. Bali. Nanang dyan, ni. Wow naman. Wow. Wow. Dakla to, Nanire pa akar, ni. Ni, walay si urchin dyan. May request da, ni. Request na Carol ay paakar sa kay request to ya. Anitan lulukas ang dalamay si Orchin. Ang pakalala mo. Tan. Ay untan man ay karga tutan. Mabeng. Lagyan mo ng suka tapos mayroong kutsara po. Huwag mo kasing hawakan yung tusok. Hindi na po makatusok yan. Tan, try tayo ay tawayan niya si Orchin babagada. Nontoy sura to. Singapadas. Singapadas utawa ito. Lasin. Okay mo. Ngapias. Okay mo. Duan daw umi pinakami ipapuha. Para siya sa kamamang ipadas. Mabaybagiran mang palo si Reka kayo ba mi? Akong dugang may sumso ng karon.